फाइनल मैच हावड़ा दासनगर युवा संघ और बांकुड़ा प्रगति सब जूनियर फुटबॉल कोचिंग सेंटर टीम के बीच था। इस खेल में दोनों टीमों ने रोमांचक खेल का प्रदर्शन किया। खेल शुरू से अंत तक गोल रहित समाप्त हुआ। इस दिन बांकुड़ा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। खेल बिना किसी स्कोर के समाप्त होने पर टाई ब्रेकर का सहारा लेना पड़ा। टाई ब्रेकर में बांकुड़ा प्रगति सब जूनियर फुटबॉल कोचिंग सेंटर ने 5-4 से जीत दर्ज की। पुरस्कार समारोह में बांकुड़ा के सांसद अरूप चक्रवर्ती, भारत के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी विकास पांजी, नगर पालिका के प्रमुख अलका सेन मजूमदार, डीएस के सचिव पुलिस अधीक्षक वैभव तिवारी, जिला मजिस्ट्रेट सियाद एन, जिला संगठन के अन्य सदस्य भी पुरस्कार समारोह में उपस्थित। इस मौके पर अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि यह बड़ी खुशी की बात है कि आज जिस तरह से मैच को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक आए हैं, उससे जाहिर होता है कि आने वाले समय में एक बार फिर बंगाल अपने फुटबॉल में खोई हुई जगह को हासिल कर पाएगा। আমি অনুরোধ করব সমস্ত যারা গার্জিয়ান এখানে আছেন ছেলেদের খেলাধুলো শেখান, তার কারণ ছেলেদের খেলাধুলো না শেখালে কিন্তু ছেলেরা খালি পড়াশোনা করে বড় হতে পারবে না। আর তারা যদি সেরকম ভাবে বড় হয় দেখবেন কারোর সঙ্গে মিশতে পারছে না। আর সেই মিশতে না পারার কারণ আপনাদের একদিন ফল ভুগতে হবে যে আপনারা তারা যখন ঘরে বৌদি আনবে আপনাকে তাড়িয়ে দেবে ঘর থেকে। আপনাদের বিদ্যাসায় অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন জায়গায় ফুটবল খেলার প্রয়াস চালু হয়েছে। আমার এলাকায় মিডিয়াতে এসি কাপ হিসাবে একটা বিরাট ফুটবলের ম্যাচ হয়ে গেছে কিছুদিন আগে। এবং সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার দেশ বিদেশে ছেলেরা বাচ্চারা বিভিন্ন গ্রাউন্ডে এসে তারাও কিন্তু খেলোয়াড় হিসাবে সেখানে অংশগ্রহণ করছে। আগামী 20 তারিখ সালসরাতেও একটা ওদের বড় রকমের খেলার আয়োজন করেছে। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।